अस्सलाम वालेकुम। ओवैस जाफरी ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। कराची में सड़कों का है बुरा हाल। धूल, मट्टी और गर्द आलूद फिजा में सांस ले रहे हैं। अपनी उम्र का औसत 3 साल कम कर चुके हैं कराची वाले, लेकिन सियासी रस्साकुशी जो है वो जारी है। मुझे पावर चाहिए और मुझे चाहिए इक़्तिदार, और इसके लिए एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। सियासी जमात कोई भी हो, कराची के वाले जो हैं वो तकरीबन तमाम लोगों से नाराज़ हैं और यही कराची वालों का मौक़िफ़ है। लेकिन अभी जो ताज़ा सिनेरियो और ताज़ा सूरत हाल जो बनी है, इसमें मैं आपको 2-3 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें दूंगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब क्यों मुस्तकिल इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार से आज मुलाकात तो हो रही है कामरान टसूरी साहब की, लेकिन जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब अचानक फारूक सत्तार साहब गवर्नर हाउस क्यों गए, जबकि लाइनअप तो ये था कि जाना था कामरान टसूरी साहब को PIB कॉलोनी। पहले फारूक सत्तार साहब ने मना क्यों किया और क्या मामलात रहे, क्यों नहीं जा सके गवर्नर साहब। फारूक सत्तार साहब खुद क्यों गवर्नर हाउस आ गए, फिर अचानक आज की दावत कैसे दे दी। ये सारी बातें। लेकिन एक सवाल उठाया है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, जिनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से, और वो कराची के हैं मरकज़ी रहनुमा। खुद सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। आप मिले, पार्टियों को हक हासिल होता है, उसके धड़े मुख्तलिफ मिल जाएं। ज़ाहिर है कि MQM का ही धड़ा है, PSP MQM का ही धड़ा है, जो भी हकीकी मजाजी जो भी हैं ये मिल जाते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हर एक को हक हासिल है। लेकिन असल बात यह है कि हमें तो हमारे हक से महरूम मत करो। ये कौन सा ड्रामा है कि ये सारी पार्टियां मिलकर कहें कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। कहाँ सोए हुए थे जब ये हल्का बंदियां हो रही थीं, कहाँ सोए हुए थे जब सारे इख्तियारात हमसे छीने जा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं MQM के तमाम लोगों से, रिजीम चेंज के मौके पर जब आप अपनी कीमत लगा रहे थे, विजारतों पे बेच रहे थे इस शहर को, तो उस वक्त आपने ये मुतालबा क्यों नहीं किया कि हम उस वक्त वोट देंगे जब आप आइन की आर्टिकल 140A के तहत सिंध असम्बली से तरमीम पास कराएंगे। इसका मतलब है कि आपको कराची का इख्तियार, बल्दियाती इदारों का इख्तियार मतलूब नहीं है। आपको अपनी वजारतें, आपको अपने गाड़ियां, फ्यूल और भत्ता खोरी का जो निज़ाम है उसको रिवाइज करना चाहते हैं आप। ये जो तनकीद का सिलसिला है ये बेजा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारे मामलात हैं। जमात इस्लामी, आप इसको जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ कह लें या वो कराची की मकामी लैंग्वेज में जिसका कहते हैं कि रोना धोना जो है वो ये कह लें कि नेमतुल्लाह खान साहब के बाद जो है कराची में बकौल उनके कोई बड़ा डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका। मुस्तफ़ा कमाल साहब तो हमेशा ये क्रेडिट लेते हैं कि उनके दौर में बड़ा ज़बरदस्त कराची में काम हुआ। तो कहीं ना कहीं दोनों दौर में, नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में भी और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में भी काम हुए हैं कराची के अंदर। और दोनों सियासी जमातें जो हैं यानी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी ये क्रेडिट अपनी जगह लेती हैं। लेकिन इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जो है वो जारी है। अलबत्ता अभी 3-4-5 सालों के अंदर जो है वो कराची की जो हालत हुई है इसका ज़िम्मेदार और कोई नहीं, वो तमाम सियासी जमातें जो कराची से ताल्लुक़ रखती है, ख़ास वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो या और स्टेक होल्डर्स हो, वो सारे ही कहीं ना कहीं इसके ज़ुमरे में आते हैं। कराची वाले इनसे बड़े नाराज़ हैं। सर, सूरत हाल ये है कि इस थंबनेल की जो टैग लाइन्स थी उसमें आपने पढ़ लिया कि आफाक अहमद साहब और वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी जो हैं उन दोनों का नाम इसमें नहीं है। अंदर चल क्या रहा है, और वो कामरान टसूरी वाली खबर भी मैंने आपको देनी है। तो पहले ये सुन लीजिए कि अंदर चल क्या रहा है। इत्तलात ये है बाखबर ज़राए से कि बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही है कि सियासत में दोबारा चांस दिया जाए और दोबारा एंट्री दी जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इस हवाले से कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं आई है। गो के अदालतों के अंदर केसेस भी मौजूद है और गो के कोशिशें बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं। लेकिन आपने इस चीज़ को नोट किया कि गवर्नर सिंध जिस तरह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम धड़ों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें 2 बड़े नाम नहीं हैं। तो ये 2 बड़े नाम के बग़ैर बाकी लोगों को इत्तिहाद ले के PTI का रास्ता रोकने की, अगरचे जैसे मेरे सीनियर सहाफ़ी इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि PTI को रोकने का तरीक़ाकार है कि वो PTI को रोका जाए। तो सर, सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कराची के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। इमरान खान साहब के टोटल 4 दौरे कराची में वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद और वज़ीर आज़म की सीट से डीसीड होने के बाद 3 दौरे पहले और 1 दौरा बाद में। तो PTI क्या कर रही है और PTI की तंजीम साजी कराची के हवाले से क्या है। फिक्सिट आपने नाम सुना होगा। फिक्सिट की कुछ एक्टिविटीज़ कराची शहर के अंदर बेतहाशा
رہیں اور آپ نے دیکھی کہ وہ گٹر کے ڈھکن بھی لگا دیتے تھے, کہیں پہ درخت بھی لگا دیتے تھے, کسی درخت کو پانی بھی دے دیتے تھے, کئی کارپیٹنگ بھی کروا دیتے تھے. زور و شور سے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لگا کے ٹریکٹر کے اوپر اور اپنے ٹرکس کے اوپر جو ہے وہ گلشن چورنگی سے نکلتے تھے اور آس پاس کے علاقوں میں 13 ڈی میں, گلشن اقبال میں, مسکن چورنگی پہ, ابوالحسن عثمانی روڈ پہ کچھ کام کر دیتے تھے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف محمود آباد اور جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس سندھ کی 14 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے کیا کام کیا, یہ سب آپ ایک طرف رکھ دیں. سر اتنا بڑا بیریئر اس وقت یہاں پہ موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ خدشہ ہے کہ گورنر سندھ کی کوشش یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑوں کو ایک کر کے تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے اور اپنی جو نشستیں ان کے پاس سے چلی گئی ہیں واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے کیا کام کیا؟ جواب اس کا یہی رہے گا کہ جب تک پنجاب میں تنظیم سازی پہ کوئی بڑا کام نہیں ہو سکا تو کراچی میں تنظیم سازی پہ کیا بڑا کام ہوتا. تو پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں تنظیم سازی کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہے. اگرچہ یہ معاملہ ڈن ہوتے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑے ایک ہو جاتے ہیں, تو یقیناً ایک بہت بڑا ٹف ٹائم مل جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو. آج یہ بیسک خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں, مین خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ کامران ٹیسوری صاحب, اب جب کہ آپ یہ ولاگ سن رہے ہوں گے کہ تو شاید وہ پی آئی بی کالونی جا چکے ہوں گے, ہفتے کو ان کی ملاقات طے ہو گئی ہے, لیکن یہ ملاقات ہونی تھی جمعے کی رات کو, لیکن جمعے کی رات کو کیوں نہیں گئے؟ باخبر ذرائع نے اطلاع یہ مجھے دی ہے کہ پہلے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جنرل ورکرز اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے مصروفیات ہیں, اس لیے تھوڑا سا رک جائیے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کچھ اور تیاری ہو رہی ہے, تھوڑا سا رک جائیے. اس کے بعد جب رات 11 بجے کے بعد کا وقت ہو گیا اور پی آئی بی کالونی جانے کے لیے گورنر صاحب کا قافلہ گورنر ہاؤس سے باراستہ شارع فیصل پی آئی بی نہیں جا سکا, تو پھر کچھ شاید صورتحال ایسی بنی کہ فاروق ستار کو پی آئی بی سے آنا پڑا گورنر ہاؤس کراچی, اور یہاں 2 گھنٹے سے زائد کی ملاقات ہوئی ہے. اس 2 گھنٹے سے زائد کی ملاقات, یہ 2 گھنٹے سے زائد کی ملاقات ہے. اتنی بڑی ملاقات تو اس سے ایک رات پہلے پاکستان ہاؤس میں بھی اسلام آباد سے واپس پہنچنے والے مصطفیٰ کمال کی بھی نہیں ہوئی تھی. اسلام آباد سے اسی وقت واپس پہنچنے والے انیس قائم خانی کی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی بڑی ملاقات ڈاکٹر فاروق ستار کی کامران ٹسوری صاحب سے ہوئی ہے. اس ملاقات کے اندر کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے, اور میں اپنی خبر پہ پچھلے 3 وقت سے قائم ہوں کہ فاروق ستار صاحب راضی نہیں ہو رہے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے, انٹرا پارٹی الیکشن, پارٹی کے کنوینئرشپ. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پارٹی چلانے کے لیے جو ایک سربراہ کی حیثیت سے ایک اختیارات ہوتے ہیں وہ انہیں دیے جائیں. لیکن باخبر ذرائع سے اطلاعات یہ ہیں کہ آفر ہوئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو کہ وہ ڈپٹی کنوینر بن سکتے ہیں. کنوینر ہوں گے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاروق ستار کو کیا ملے گا؟ فی الحال فاروق ستار صاحب راضی نہیں ہیں, اور شاید یہ سب سے بڑا بیریئر ہوگا کہ فاروق ستار صاحب یونائٹڈ متحدہ قومی موومنٹ میں آنے کے لیے شاید اس طرح سے تیار نہ ہوں بغیر اضافی اختیارات کے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.